तारीख चांद्रमानेन विश्वावनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतौ आश्विन मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थ्यां वासरः वासरस्तु अद्यवासरे बृहस्पतिवार शुभनक्षत्रे शुभ योगे शुभ करण एवं गुण विशेषण विशिष्टाया शुभदिनौ श्रीवासरिमतः गोत्रः चन्नपति मल्लन्न गोत्रवस्य रावण किरण कुमार नामधेयस्य धनापत्नी सौभाग्यवती भूलक्ष्मी नामधेयवती कौशिक नामधेयस्य यशवंत नामधेयस्य लक्षय्य नामधेयस्य लक्ष्मी नामधेयवती सकुटुम्बस्य सम्भ्रातुकस्य क्षेमस्थैर्यधैर्यविजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्यामूर्त्यर्थं शरन्नवरात्रि उत्सवाख्ये कर्मणि पितृदिवसे प्रातःकाल पूजां श्री कात्यायनी व्रत पूजाख्यं कर्म करिष्ये। बोलो कात्यायनी माता की जय। आदौ निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं कलशाराधनं कृत्वा जय आदौ कलशाराधनं कृत्वा ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तत्ततो ब्रह्मा मध्ये मातृगणातृताः कुक्षौ सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो कितर्वणः अंगे सविताः सर्वे कलशात् समाश्रिताः कलशंपै कुडिचै बोर्लेंడి ओम आपो वा इदगुं सर्वं कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सकल संभाराणि संप्रोक्ष पूजा सामग्रिपై నీళ్లు చల్లండి ఆ పండ్లపైన కొబ్బరికాయలపైన పూలపైన మీ వెనుక पूजा द्रव्याणि सकल संभाराणि संप्रोक्ष देवं आत्मानं संप्रोक्ष मीपై చల్లుకోండి अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाख्याभ्यन्तरश्रुतिः तदङ्ग महागणपति आराधनं करिष्ये। गणपति पूजा गौरी पूजा ओम गणानां त्वा गणपतिगं भवामहे कविं कवीनाभमस्रवस्तमो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन् रोतभिस्सेदसादनो गौरीमिमाय सलिलानितक्षत्येकपदे द्विपदीशा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूषे सहस्राक्षरा परमे व्योमन् गणेश गौरीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि वेसिला अनुकोंडि स्थिरो भव वरदो भव।